السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، وفترة الاختبارات راهي قريبة، دونك كما يقولوا زيروا الحزام. المراجعة وحلوا مواضيع كتار، واي سؤال ما فهمتوش لازم تفهموه باش المره الجايه كي نعاود نحل موضوع اخر نلقى نفس السؤال ما يكونش عندي صعوبات. دونك اليوم كاتريام اني بريمير، الاختبار الثاني، درت لكم النموذج الاول على لو بروجي 1 اللي هو لو كارتيer. اليوم درنا على البروجي 2 اللي هو سي لا فيت. داكوغ، نقراو النص مع بعض، لي كيسيون ونسيو نحلوهم مع بعض انصامبل. داكوغ، نقراو النص تاعنا. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. C'est le nouvel an amazigh. Il s'appelle Yanaïr. Les élèves le fêtent en classe. Ils dessinent des cartes de vœux pour les offrir à la maîtresse. Donc هذا النص تاعنا واش راه يتكلم على le 12 janvier. Aujourd'hui هي اليوم le 12 janvier، la date اللي هو السنة الجديدة للأمازيغ اللي سموه يناير. واش يديروا التلاميذ؟ يحتفلوا في القسم، يرسموا دي كارت دو فو اللي هي بطاقة تهنئة باش يهدوها للمعلمة تاعهم. هذا هو النص تاعنا. داكوغ، دونك maintenant on va voir les questions. La question 1 فيها A et B. D'accord. A, de quelle fête parle le texte? De quelle fête parle le texte? Le texte هذا يهضر على quelle fête. B, que dessinent les enfants? Que dessinent les enfants؟ نروح للنص ونحوس les enfants dessinent ولا ils dessinent. هذه que تاع السؤال ما نلقاهاش. داكوغ، كي نصيبها في النص نكمل الجواب حتى للنقطة. 2 répond par vrai ou faux. Vrai ou faux، صحيح أو خطأ. Les enfants fêtent يناير à la maison. Les enfants fêtent يناير à la maison. نحوس على هذه الجملة، إلا ستها صحيحة نكتب vrai، ولا ستها خطأ نكتب faux. يناير est une fête du nouvel an amazigh. Si c'est vrai نكتب vrai، وإلا خطأ نكتب faux. نزيدو نشوفو السؤال الثالث. La question 3 complète par ce, cette, c'est. هادو c'est les adjectifs démonstratifs تاع الإشارة، أدوات الإشارة. donc garçon، gâteau، hôtel، école. هذا ce وهذا cette c'est des adjectifs démonstratifs pour le nom masculin للاسم المذكر. بصح واش الفرق بيناتهم؟ هذه ce يكون non masculin singulier، وهذه تاني masculin singulier. بصح هذه CET نحطها من يكون عندي الاسم تاعي اللي هو المذكر يبدا بفوايل بحركه ولا باش. داكوغ، هذه سات للاسم المؤنث، حتى ولا يبداو بحركه ولا يبدا كما يبغي لازم يكون مؤنث فيمينا، نحط هذه. وهذه سي تاع الجمع. تري بيان. غارسون، غاتو، اوتيل، ايكول. وراني دايره درس عليهم، لو كان تشوفوا في بلاي ليست في قائمه التشغيل تلقاو هذا الدرس. 4 souligne le sujet et entoure le verbe. souligne نسطر على le sujet، entoure أحيط على le verbe. maman prépare les gâteaux. 5 complète أكمل. j'aime les fêtes. قريتو être et avoir au présent، بصح قريتو في هاد la séquence verbe du premier groupe. j'aime les fêtes، tu les fêtes، vous les fêtes. يعني هنا واش خاصني ندير؟ هذا ام هو الفعل، لازم نصرفه مع tu ومع vous. نروحو ل 6 écrit au féminin، اكتب في المؤنث. un bon gâteau بدلناها بتارت. gâteau c'est un gâteau c'est masculin، بصح tarte c'est féminin. donc الان شي يولي و bon شي تولي. نروحو نشوفو la production écrite. alors la production écrite قالك c'est la fête du يناير ou du مولود. la fête de يناير كيما هضرنا في التكست، et la fête du مولود هو المولد النبوي. écrit un texte de 3 ou 4 phrases. écrit اكتب un texte، شعل من الجملة 3 ou 4 pour présenter comment vous les fêtez à la maison. كيفاش يعني ديروا الحفلة هذه في الدار، واش تحضروا، واش ديروا etc. écrit les verbes au présent de l'indicatif. الافعال تاعي لازم نصرفها، يعطوني افعال لازم نصرفها في الحاضر. وتعلمنا تاع les verbes du premier groupe. utilise la boîte à outils suivante. هاد لا بواط باش تعاونك. داكوغ، هاد لي مون قلنا دائما يعطوهم لكم باش يعاونوكم. gâteau حلويات، كسكس
طعام اموند اللوز ليغوم الخضر بوجي الشمع اني الحنه بريباري احضر فيتي احتفل اشتي يشتري الومي نشعلو شونتي نغنو داكوغ دونك بهادو نسيي نخدم لا برودكسيون اكريت تاعنا ماذا بكم تحبسوا تخدموا هذا الاختبار ونشوفوا مع بعض التصحيح. الوغ قال لك دو كيل فيت بار لو تيكست نكتبوا لو تيكست تعلموا تجاوبوا دو كيل فيت بار لو تيكست. لو تيكست parle de la fête de quoi? De يناير ولا nouvel an امازيغ. حنا نقولوا la fête de يناير. donc le texte هذا النص parle de la fête de يناير. ماذا بكم تكتبوا en cursive كتبوا كتابة الكراس. que dessinent les enfants؟ قلنا que هي السؤال ديسين هو الفعل دونك دائما في السؤال الفعل يكون مقلوب مع الفاعل. احنا لازم نرجعوا السوجي هو الاول دونك لي زانفون لي زانفون لي زانفون هو اسم في الجمع il avec s ها هي لا il dessine des cartes de vœux ونحبس حتى لهنا les enfants dessinent des cartes de vœux. Voilà. Donc, on répond par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Les enfants fêtent يناير à la maison. نحوسو هنا. Les élèves fêtent en classe. Les élèves fêtent le fête en classe. Donc, c'est faux. Chez la maison, c'est la classe. Très bien. يناير est une fête du nouvel an amazigh. نروح نحوسو هنا 12 janvier c'est le nouvel an amazigh et il s'appelle يناير. Donc يناير c'est le nouvel an amazigh. C'est vrai. Très bien. نروح نشوفو la question 3. Complète par ce, c'est. Garçon, c'est un nom masculin singulier. مفرد مذكر. Donc ce garçon. Gâteau. C'est un nom au pluriel هيكمل بالاكس كي نشوف اكس ولا اس على فان تاع الاسم نروح دائما ندير سي. اوتيل سي ان اوتيل دونك ماسكولين سينغولي مفرد مذكر سما نديرو سو لا راه يبدا بالاش من يبدا بالاش ندير سيت. ايكول راهي تبدا بفويال بصح هي مؤنث فيمينا اون ايكول دونك نقول سيت avec 2 t e. C'est bon? Ce garçon, ces gâteaux, cet hôtel, cette école. غير دوزوج كي نشوف اسم مذكر ويبدا بفايل ولا اش ندير هادي ما يبداش بفايل واش ندير هادي تاع الفيمينا وهادي تاع البلوريال. نروحو 4 souligne le sujet et entoure le verbe. Le sujet اللي هو الفاعل دائما يجي في بدايه الجمله. نتوما راكم في الكاتريام اني هذه لازم تعلموها من بعد تتعلموا بلي سوجي ينجم يجي في الزاوج ولا الثالث. وكيفاش يجي هذا لو سوجي دائما لو سوجي قلنا يجي ان نون بروبر كيما امينه محمد علي داكوغ ولا يجي ان برونون بيرسونيل دامير جو ولا تو ولا il ولا نو ولا فو ولا il avec اس في بدايه الجمله كيما قلنا ولا يجي ان نون كومون نتوما قريتو نون كومون باللي هو ديتيرمينون plus non par exemple les élèves la maîtresse le garçon ça y حنا المهم نعرف بلي سوجي يجي الاول بصح نشوف لا ناتور تاعو. هنا ما عنديش ضمير وما عنديش اسم انسان وما عندي ماما اللي هي اسم تاع الام دونك ماما شندير جو سولين ونكتب سوجي نكتب اس سوجي صاي قلنا سوجي نصيب اسم ولا اسم نون كومون نون بروبر ولا برونون بيرسونيل هادو ثلاثه في الاول نقول هذا سوجي. لو فيرب maman fait quoi? Maman, que fait maman? Que fait maman? Maman prépare. Donc prépare, c'est le verbe. دايما عندي sujet والverbe موراه. Sujet, verbe موراه. ينجمو يعطيك سؤال يقول لك remplace le sujet par un pronom personnel. Remplace le sujet par un pronom personnel. Remplace يعني حط في مكانه.
pronom personnel اللي هما الضمائر. maman c'est féminin donc ندير elle نكتب elle prépare les gâteaux. لو كان عندي masculin مذكر نقول il prépare les gâteaux. très bien. نروحوا للساك complète j'aime les fêtes. انا عندي هذه الجمله كامله وهادو ماشي كاملين، خاصني نعرف واش الفرق بيناتهم واش خاصني ندير. عطاوني جو ومن بعد تو من بعد فو، بدلوا لي الضمائر، بدلوا لي لي برونون بيرسونيل اللي هو لو سوجي. لو سوجي غيروه لي. وعندي لي فات قعدت، عندي هنا ام. هذا ام واش هو؟ سي لو فيرب. دونك هنايا بويسك راه مع جو بالاو لازم يبدل مع تو ويبدل مع فو. ندير ام او اس، وهنا فو نكتب ام وندير او زد. Tu aimes les fêtes ES, vous aimez les fêtes EZ. عندي le verbe premier groupe اللي يكملوا بالER، مع je ندير E، مع tu ندير ES، مع il ou elle ندير E، مع nous ندير ONS، مع vous ندير EZ، مع il ou elle avec S ندير ENT. هادو وين نحطهم؟ نحطهم في بلاصة الER، يعني الفعل نقلع له غير ER، نخلي الجذر تاعو نخلي الغاديكال ونزيد له هاد لي تيرمينيزون. Très bien. نروحوا le 6 écrit au féminin. Un bon gâteau. Tarte هي une. ترجع une في الفيمينا. bon راهي تكمل بكونسون. شنو ندير انا؟ نكتب هاد الادجيكتيف، هذه صفه، نزيد هاد الان وندير او. كونسون تولي عندي دوبل كونسون بلس او. هذا لو فيمينا تاع اللي يكملوا بكونسون. دونك une bonne tarte. Un bon gâteau, une bonne tarte. نروحو نشوفو لا برودكسيون. puisque le texte تاعنا يهضر على يناير، جو مسوي دي انا نهضر على لا فيت دو مولود. تري بيان. توجور نبداو nous fêtons مولود à la maison، ولا nous fêtons يناير à la maison، ولا nous fêtons l'anniversaire à la maison. d'accord. نعطي لو lieu المكان، ولو فيرب فيتي درته في البريزون، درت nous fêtons مولود. عطيت لو تيتر هنا العنوان لا فيت دو مولود. nous fêtons المولود à la maison في البيت. دروك نبدا نعطي جمل بسيطه اللي فيها سوجي فيرب كومبليمون. السوجي سواء نقول جو انا، ولا نو نحن، ولا مامان بابا غرامير. داكوغ. مامان بريبار ان بون كوسكوس. بريبار كان تكمل بالاو ار درناها او باسكو مامان سي ال. مامان بريبار ان بون كوسكوس طعام او ليغوم بالخضر على صوص والمرقه. et aussi de délicieux gâteaux aux amandes. دونك امي واش يتحضر؟ مامان راها تحضر الطعام بالخضر والمرقه بلوس دي غاتو باللوز بنان. داكوغ. من بعد صاي كملت الجمله الاولى تاعي. الجمله الاولى الثانيه من بعد قلت على بابا باش نهضر على لي بوجي باغ اكزومبل لي فروي. بابا اللي هو il دونك acheter er نديرها او. بابا achète des fruits et des bougies. شرنا الفواكه والشمع. تري بيان. دروك ما غرامير الجده واش راهي دير؟ بريبار لو ايني راها تحضر في الحنه بور لو سوار لليل. صح. nous allumons les bougies نشعلوا nous دونك لو فيرب allumer نديرو ons les bougies et nous chantons نحضروا الشمع نشعلوا الشمع ونغنوا. كال جوا هذه كال جوا يعني ما اجمل ولا هذه الفرحه. داكوغ. ما اجمل هذه الفرحه. دونك هنايا درنا دي فراز وهضرنا على التحضيرات تاع المولود. نعاود نقراها. لا فيت دو مولود. nous fêtons مولود à la maison. maman prépare un bon couscous aux légumes à la sauce et aussi de délicieux gâteaux aux amandes. نجم نقول maman prépare du couscous ولا maman prépare du couscous et des gâteaux وخلاص. Papa achète des fruits et des bougies. Ma grand-mère prépare le henné pour le soir. Nous allumons les bougies et nous chantons. Quelle joie. Très bien. هذه هي la production. وصلنا لنهاية الاختبار. إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا شوية منه. دونك نقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديدة ونشوفوها مع بعض وتبقاو على خير. الله يعطيكم الصحة. بالتوفيق للاختبارات.